ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमश्चण्डिकायै। শ্রী শ্রী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মা কর্তৃক দেবী স্তুতি। ব্রহ্মবাচ ত্বং সাহা ত্বং সধা ত্বং হি বসটেকার সরাত্মিকা সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা ইয়ানুচারিয়া বিশেষত ত্বমেব সাতং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা তয়ৈব ধার্যতে সর্বং তয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ তয়ৈতৎপাল্যতে দেবী ত্বমৎসন্তে চ সর্বদা বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতস্য জগন্ময়ে মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি মহামোহা চ ভবতি মহাদেবী মহাসুরি প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী কালরাত্রির্মহারাত্রির্মহরাত্রিশ্চ দারুণা। ॐ तं श्रीस्तमेश्वरी त्वं ह्रीं स्तं बुद्धिर्बोधलोक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्तु अति सुंदरी परा परं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सदसत् वाखिलात्मिके तस्या सर्वस्य या शक्ति सा त्वं तिष्ठसे मया या तया जगत्स्रष्टा जगत्पतात्यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनित कस्तां स्तोतुमीश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशन एव च कारितास्ते यतो अतस्तां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैषै रुदारैर्देवी संस्तुता मोहवैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामिनी अतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ।